ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুল এই আঠিয়া কলকেইটা খাই মোৰ ভুল আছিল ধেইত কিয় যে খালো হাগা নলা হৈছি গটাই ককায়ো দিলা খাবা কাৰণে নাখালেওতো একো কৰিব নোৱাৰা খাই থান তত নাবা হৈছো দে মা হৈছি বাপৰে বাপ দিৱালীও আহিল কিবা কৰো এইবাৰ বম ফটকা ফুটান নে নাই ফুটালিবা আৰু কিবা দোষে লাগে নেকি ও ভাই আমি দুটা গেলো তই আজু দিয়া নহলে আমি যাং হে ক'ত যায় মৰণ নোহোৱাকে তাক এহঁতক আকালে এৰবা নৰা কম বাহে কিবা কৰিব যত তত লগাব এই যাং ৰ বাপৰে বাপ আজি নলাই আৰু বাকীখিনি কালি ওলাব লাগব বাপরে বাপ হাগাংতে নো ইমান সময় লাগে না ওই ভাই নবী আর আঠিয়া কল খাই বহুত জ্বালা হৈ গৈছিল জীৱনত আর নাখাঙাৰ ভুলতো ওই তই যাবি না নাই ফুরবা হে যাং যো হে মই এনে বহি আছিলো মই যাম বুলি ভাবি আছিলো বাপৰে বাপ ইয়াচোন মনটো বহুত উৎফুল্লিত হৈছে কিয়াবা ক'ৰবাত নাপি চাপি দেখছি পাই হে মই ক'ত নোৱাপি চাং দেই তহঁতে কিবা বদনাম এখন দি থাকা ভাল নালাগে দে মোৰ হে নাই এই যাবাৰ মানে দিৱালী ফটকা ফুটাব নলো তো এইবাৰ পাছো মানে যাবাৰ এই আমাৰ কাবাৰ ভাগিৰে মানুহ মৰছিল মানুহ মৰবা লাগছি করোনা টেনশনত ই আৰু বোলে কিবা ফটকা ফুটাই জয়ে যো বাপা ৰে সোনকালে যাং যো গতাই আবেলি হবচোন হাও কি হাবাত না কি খবৰ বহুত দিন দেখা নাই আছো দে তোর কি খবর কচোন বহুত দিন তুই গাঁৱত দেখি আহে নাই ভাই মানে কি কবি আর ভাই মোৰ বহুত কাম থাকে না গুৱাহাটী চলি তো যেহেতুকে জানাই দেচোন তাতে আমাৰ ফাদাৰৰ বিজনেছ মই অলপ চম্ভালিব লাগে মানে বহুত কিবা কিবি কাম থাকে দে মোৰ সেনেকে মই সময় দিবা নোৱাৰো আৰু এক্সট্ৰাকে গাঁও চাওঁ সেনেকে আহো কিটা আৰু মাজে মাজে সেইটো কথা নহয় পুৰা ঢপ দিছি নাচা কিয়া হয় দে তাকে বাকী আৰু ভাই গিলাখান বাদ দি দিৱালী ফটকা চটকা ফুটাবি না নাই তাকে তোর বন্ধু ভাবছো মই কিবা কৰো ইথান চাং রসুন ফুটাং না নাই পরিস্থিতি লগত হব ফুটাম দে বাদ দি গিলা কথা বাদ দি বছৰ মোৰ আলাগে ফুটাম দে আমি একো কেছ নাই দে হ'ব দে ফুটাম দে নহলি দে নহলি যো ফটকা অলপ কিনি আনো বাজাৰৰ পৰা দে জোনালি যো যো ओ दादा फटका होगा नहीं क्या हाँ बेटा बहुत फटका है तुमको कौन सा चाहिए बताओ तो ये अभी 1000 भी ले जा सकते हो 5000 भी है 2000 भी है रॉकेट भी है स्काई शॉट भी है तुम बताओ कौन सा चाहिए হাও আমি আৰু কি ইগলাহান নুনা বমাইছো মার্কেটত তাকে তুই ভাই ओ भैया वो जो 10 टका वाला पार्टी फटका है ना वो दो ये पार्टी फटका क्या होता है भाई अरे भैया मिर्ची बम दे दो मिर्ची बम वो अच्छा तो ठीक से बताओ ना मिर्ची बम करके वो 10 रुपया में कहाँ मिलेगा उसका तो रेट अभी बढ़ गया है उसका तो अभी 20 रुपया प्राइस हो गया है ना जावा दिवाली 300 में 10 टका पैकेट दो तो ये इगलान को दिगलान पूछे उठाई सकते अरे नहीं बेटा तुमको तो 20 रुपया देना ही होगा हमको पता नहीं बेटा हम लोग भी खरीद के लाए हैं ना हम लोग होलसेल मार्केट से लाए तो क्या हुआ हम लोग का भी पेट पालना है ना मैं इगलान नहीं जानता हूँ 15 टका का ऊपर कभी नहीं दूंगा 15 टका में देना है तो दो नहीं तो मैं दूसरा मार्केट में जाके खरीदेगा चलो अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ले लो चलो कितना पैकेट चाहिए वो बाप रे बाप हमने कब बोला हम पैकेट खरीदेगा करके आधा पैकेट दो हमको खुल के तुम आधा पैकेट हमको सिल के दे दो तुम आधा पैकेट किसी को शेयर कर देना हमारा 7.5 टका का बजट है ना हम लोग बजट मिला के आए हैं दोस्ती लोग अरे नहीं बेटा एक पैकेट तो खरीद नहीं होगा नहीं तो मैं तुमको नहीं बेच पाऊंगा सालो फिर एक पैकेट नहीं तुम 2 पैकेट दे दो तो हम तुमको थार में लिखना पड़ेगा अरे नहीं बेटा ये उधर का चक्कर हमें नहीं मालूम आप हमें पैसा दे दो और बाकी आप ले जाओ बम हमें कोई कहना नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है आप ले जाओ जा मुझे दिम जा 15 टका तो जाके नहीं गया ये लो थोड़ा बहुत कम प्राइस वाइज कमाना दे नहीं तो दूसरा टाइम आएगा ही नहीं तुम्हारा दिवाली में इस दुकान में खरीदने बाप रे बाप कैसे कस्टमर आने लग गए हैं आजकल के दिन में भी ओए भाई दे फटका फुटांग दे यार ओ भाई तो आलू बम तो चांचले है तो प्रथमते फुटोय दे हो दे आलू बम तो फुटांग दे प्रथमते ओ भाई बम तो सुन है तो ঘৰৰ ভিতরে পছি ওই পলো ওই তুই আমার ঘৰৰ ভিতৰত কিয়া বোমা মারবি হা ও সার ও মোৰ ভুল হৈছে দে মোক ক্ষমা কৰবা লাগে তো যা এই পেরে যা কিন্তু আৰু আল্লাহ দেখা পালি ভৰি হাত ভাঙি থৈ দিম ও মা ই খন্তি মান নাখাব না মই তাকে তো ধৰা কুবাৰিছি পাই বেয়া লাগছি কিন্তু বেচারা তো আমি এনেকে এৰি থৈ আহটো উচিত নাছিল তোর মার খাবা মন আছিল তার মানে ও ভাই এটা কথা শুন পালোই কই কি পালি এই আমাৰ সাবস্ক্রাইবার খিনিক হ্যাপি দিৱালী কবা কেশুল এন্টারটেইনমেন্টৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে দিৱালী শুভেচ্ছা জনালো আশা কৰো যে আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ ঘৰতে থাকি দিৱালী পালন কৰে হুলু তই এক লাইন কো আমি দুটাই যেটুকে কলোৱে হেপী দিৱালী এভৰিৱান টিল দেন টাটা বাই বাই আহা ভিডিঅ'ত লগ পাম